ہمارے ساتھ موجود ہے جی وہ ظالم لڑکا جس نے ایک 8 سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اس کے ساتھ زبردستی کی، اس پر ظلم ڈھایا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ لڑکا ڈی پی او شیخوپورہ کے احکامات پر تھانہ بھکی کے جو ایس ایچ او ہے ان کی ٹیم نے اس کو کارروائی کر کے گرفتار کر لیا اور اس معصوم بچی کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس وقت وہ 8 سالہ معصوم بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اب اس لڑکے نے، اس بے رحم شیطان نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ نام کیا تمہارا؟ اویس۔ کیا کرتے ہو؟ میں فیکٹری میں کام کرتا تھا صاحب جی۔ فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ فیکٹری میں کام کرتے ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 18 یا 19 سال جی۔ 18-19 سال کی عمر۔ کہاں ملی تھی تمہیں یہ معصوم 8 سال کی بچی؟ سر میں میلے دے وچ واپسی دے آندیا سی، میلے دے مگر سٹے چگندی ہے، چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ اور یہ تھے اکیلے، یہ دونوں ہی تھے۔ تو میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ بھائی کتنے سال کا تھا اس کا؟ بھائی ہے 5 یا 6 سال کا۔ تو اس کو کیسے بھگایا تم نے؟ سر اس کو مار کر بھگا دیا تھا۔ ٹائم کیا تھا اس وقت؟ ٹائم 2:30 کے قریب تھا۔ ہاں 2:30 کے قریب۔ 2:30 کے قریب تھا یہ ٹائم؟ ہاں جی۔ ہاں جی۔ دوپہر کا؟ ہاں جی۔ بچی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ بچی سارا سٹے چگنتی تھی۔ سٹے اٹھا رہی تھی؟ ہاں جی۔ چھوٹی بچی، جانتے تھے تم اسے؟ اس کے ماں باپ کو تو جانتے ہو نا؟ ہاں جی۔ تمہاری بستی کی تھی؟ ہاں جی۔ ہاں جی۔ تمہیں کیا کہہ کے بلاتی تھی وہ؟ کچھ نہیں سر۔ جب کبھی بستی میں تمہیں دیکھتی تھی یا ملتی تھی تمہیں کیا کہہ کے بلاتی تھی؟ صاحب جی میں بھائی کہتی تھی تمہیں؟ نہیں صاحب جی۔ صاحب جی بستی میں جاتا ہی نہیں تھا اتنا۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، وہ وہاں سے اس کے بھائی کو بھگا دیا، اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ سر جی زنا کیا اس کے ساتھ، بہت زبردستی، گناہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اس چھوٹی بچی کو تم ظلم کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ چیخی ہوگی، بیچاری چلائی ہوگی، بچنے کی بھی کوشش کی ہوگی اس نے۔ صاحب جی صرف 2 یا 3 منٹ۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے صاحب جی کہ تم بہت 2-3 منٹ یا 4 منٹ یا 5 منٹ کی بات کر رہے ہو۔ اس معصوم بچی، چھوٹی ننا فرشتہ تھی وہ، جس کو تم اس وقت تپتی دھوپ میں کھیتوں کے اندر اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے رہے ہو۔ تم جیسے لوگوں کو تو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ جو ظلم تم لوگ کرتے ہو، چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی وہ، اس کی تڑپ، اس کا ناظرین میں آپ کو بتا دوں اس وقت وہ بچی ہاسپٹل میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ 6 فٹ ہائٹ ہے اس 19 سالہ نوجوان کی، اس معصوم سی 8 سال کی بچی، چھوٹی بچی۔ میری اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے سے یہی گزارش ہے اپنے تمام ناظرین سے، خدا را، چاہے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، چاہے آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، گلی میں، محلے میں، کہیں بھی ہیں، اپنے معصوم چھوٹے بچوں کو ایسے ظالموں سے بچائیں۔ اکیلے کہیں بھی مت ان کو آنے جانے دیں۔ بہت سارے گلی محلوں میں ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، سارا دن بچے باہر گلی محلوں میں گھومتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ اب وہ حالات نہیں رہے۔ ایسے درندے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جن کی نظر ہی ان آسان شکاروں پر ہوتی ہے، جو معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپنی بات بتا سکتے ہیں صحیح طریقے سے۔ یہ تو اس معصوم بچی کا گھر والوں کو پتہ چل گیا، نہیں تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا اس کا کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا اس بچی پر۔ وہ تو اس کی حالت غیر ہوگی۔ پھر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پھر پولیس نے بروقت کارروائی کی، بچی کو ہسپتال پہنچایا اور اس کو گرفتار کیا۔ کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ؟ سر ہم 6 ہیں بہن بھائی۔ تمہارا کیا نمبر ہے؟ میرا نمبر نے میرا سما باندھ نہیں جی صاحب۔ سما دی گل نہیں کر رہا میں، تو کنویں نمبر تے ہیں؟ کنواں بچہ ہے انہاں دا؟ دوسرے نمبر تے جی۔ ہیں؟ دوسرے نمبر تے جی۔ مطلب وڈیا بچے شامل ہونا نا تو؟ نہیں وڈا میرا بھائیا ہے، ہاں۔ اس تو بعد وڈی میری بہن ہے، تیسرے نمبر تے میں ہاں جی۔ تے اللہ معافی دے، اللہ رحم کرے سب تے۔ معذرت دے نال تیرے کو پوچھاں گا، کل نو تیری اپنی بیٹی ہوئی
अल्लाह रहम करे, तोबा इस्तगफार तोबा माजरत दे नाल कदी भी इस तरह ना होए, लेकिन कोई ऐसा जुल्म अगर होंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਇਹ ਦੱਸ, साहब जी जो ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਬੰਦਾ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हाँ जी, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। हाँ जी, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੂਹ ਕੰਮ ਉੱਠੀ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? साहब ये तकरीबन 2 महीने हो गए ने जी, मैनू घर नहीं दिल लगदा जी। पीरां कोलों दम कराया है जी, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨਫੀਪਨ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। साहब जी ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? साहब जी सिर्फ 2 बार की हरकत जी। कौन कौन? साहब जी उधर ही कहाँ पे? मिल के मगर ही। वहाँ पे क्या है? कोई जगह है, कोई खेत है, क्या है वहाँ पे? साहब जी उधर सड़क पे बीबी आ रही थी। हाँ। साहब जी मुझे घर वालों ने, बीबी आ रही थी, फिर? साहब जी बताओ। गुनाह नहीं उसके साथ किया, वैसे उसने 500 रुपया मुझे देकर भगा दिया था। फिर उसने घर लामा देता है साहब जी। फिर 10,000 रुपया भरया जी, फिर सुलाई जी। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। साहब जी ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। साहब जी ਅਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी पैलियां सी जी, ਹੈ पैलियां सी जी। आइंदा के बाद ये ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ हरकतें 20-25 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ नहीं ਕਰ नहीं, ਚੁੱਕਿਆ। मैं क्या 20 या 25 साल की औरतों के साथ 20-25 कोई नहीं चंगा काम करते रहे हो तुम, अच्छा काम करते रहे हो 20-25 साल की औरतों के साथ तुम। साहब जी बहुत। इस बच्ची के साथ इतना तुमने जुल्म कर दिया, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुम्हारी रूह नहीं कांपी कि मैं कर क्या रहा हूँ? इतनी ज़्यादा आखिर आई होती है तो वालिदैन को बोला करो कि शादी करवा दें। लोगों की बच्चियों पर तो जुल्म ना करो तुम जैसे जालिम, जो 8-8 साल के 5-5 साल की छोटी मासूम बच्ची हैं, उन पर तो ना जुल्म करो। साहब जी आइंदा के बाद नहीं हरकत नहीं, होगी। अब तो पकड़े गए हो ना, हाँ जी, अब तो पकड़े गए हो। हाँ जी, पहले जो हरकतें करते थे नहीं पकड़े गए, हाँ जी। तो तुमने फिर एक बच्ची के साथ जुल्म कर दिया। साहब जी ऐसा ही है ना। हाँ जी बहुत अब बड़ा पकड़े गए हो गुनाह तो हो तुम्हें अब एहसास हो रहा है। गया। साहब जी अब सबको हम बहन समझेंगे अब इसके बाद। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं उस वक्त इनसे ज़्यादा मासूम बंदा कोई नहीं होता। इस वक्त जो टीम है हमारी, हम लोग जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये थाना भिक्की का इलाका है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा ये। और ऐसे इलाकों में और हर जगह, ये ज़रूरी नहीं कि कोई हर जगह ऐसे ज़ालिम मौजूद हैं। खुदा रहा मेरी बार बार गुजारिश है, वालिदैन से अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको ऐसे शैतानों से बचाएं, उनको ऐसे दरिंदों से बचाएं। मैं अपनी आंखों से देख कर आया उस मासूम बच्ची को, उससे बात नहीं, हम तो बात भी नहीं कर पाए, हम तो रिकॉर्डिंग भी नहीं की उसकी, सिर्फ देख के आए, मिल के आए उनको कि बेचारी पर गुजर क्या रही है। और ये वो हैवान है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया। अब फिर तुमने हरकत की उस बच्ची के साथ, अब तुम फिर तैयार हो ना कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा के लिए कि माफिया मांगोगे आप? हाँ जी साहब जी। क्या साहब जी आइंदा के बाद गलती नहीं होगी। नहीं मरे उन्होंने पूछ, मैं तेरे को पूछना पाया, तू जेड़ा जुल्म किया है तू हुण माफी मंगेगा कि सजा वास्ते तैयार है? कई लोग कहते हैं कि हाँ जी असीं गलत किया है, सानू सजा दिओ। जेड़े गैरतमंद होंदे ने ना वही कहते हैं सानू सजा दिओ, ते तू की है? साहब जी माफ़ी मांग लेना जी।
ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? साहब जी एक बार माफ़ी दे दो। आपने उसको माफ किया था? क्या उम्र थी उसकी? 8 साल। जी 8 साल। क्या उम्र थी उसकी? 8 साल थी साहब। 8 साल थी। आपकी क्या उम्र है? साहब जी 18 या 19। 19 साल। 6 फुट तुम्हारी हाइट है। इससे पहले तुम बड़ी उम्र की औरतों के साथ कितना जुल्म कर सके हो, और उस बच्ची पर तुम जुल्म ढा रहे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं है मैं कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूं? किस मुंह से माफी मांगोगे, किससे मांगोगे? साहब जी माफ़ी मांग। किससे? उन- उन औरतों से जिनको जब वो कहीं काम पर जाती थी या बुजुर्ग औरतें थी उनको तुम अपने जुल्म का निशाना बना के भाग जाते थे, या इस बच्ची के बाद से मांगोगे, या इस बच्ची से मांगोगे? सारी जिंदगी ये बच्ची इसी सदमे में रहेगी। साहब जी उसके पापा से मांगूंगा तो माफ़ी। तुमने उसकी बेटी को माफ किया था, जो जुल्म तुमने उस पर कर दिया, सारी जिंदगी के लिए उस बच्ची की रूह को तुमने बर्बाद कर दिया। जिस्म तो खराब, जिस पर तो तुमने उसको नोचा ही, उसका जिस्म, उसकी रूह तक तुमने बर्बाद कर दी। साहब जी आइंदा के बाद माफ़ी मांगूंगा। बार बार नाजरीन माफ़ी, हमारी तो ये गुजारिश है आला हुकाम से कि ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। होता क्या है, ये ताकतवर लोग हैं, वो गरीब लोग हैं। अब होगा क्या, या तो ये खरीदने की कोशिश करेंगे उन्हें, वो अगर बिकेगा नहीं तो फिर उसको डरा धमका के सुलहनामा करने की कोशिश करेंगे। हमारी गुजारिश है, फिर बाद में ऐसे लोग फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही जुल्म करते हैं। कितने बार इतना रिपोर्ट किए मामला मैंने। साहब जी आइंदा के बाद नहीं ये जुल्म होगा। हर कोई ये कहता है, और हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, खुदा ऐसे कानून बने कि अगर किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है या किसी को खरीदा जा रहा है, तो जो सज़ा, जो जुर्म किया है जिस बंदे ने, उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक हुकूमती सतह पर सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। ये मुलज़िम गिरफ्तार है इस वक्त, और तमाम एविडेंस भी इसके खिलाफ है। लेकिन अगेन वही बात आती है कि बाज़ औक़ात प्रेशराइज करके आगे जाकर राज़ीनामा कर लिया जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इस तरह के मामलात या ऐसे हालात से बचने के लिए ऐसे ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों के बच्चियाँ बच्चे महफूज रहें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे, अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले एक और पैगाम कि खुदा अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, उनको अकेले बाहर मत जाने दें। अब वो हालात नहीं रहे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।